మరణకాలము సమీపమైనప్పుడు ఆయన ఆ మరణకాలంలో సొలొమోనుకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను గుర్చిన వివరాలు చాన్నాళ్లుగా వింటూ వస్తున్నాం. ఈరోజు కూడా మనం దావీదు రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుకున్నాం. ദാവീദിന്റെ മരണകാലം അടുത്തപ്പോൾ തന്റെ മകനായ ശലോമോനെ വിളിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ നാം തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. కనుక ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుని నామ మహిమార్థమై సంగతులు సరిగా యోచించి దేవునికి ఎంతో మహిమ తేవలసిన వారమై ఉన్నాం. നാം ഈ കേൾക്കുന്ന ആലോചനകളെ ശക്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാകുന്നു. దావీదు సొలొమోనుకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లే దేవుడు మనకు కూడా కొన్ని ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు అని ఇచ్చిన సంగతులను మనము చాన్నాళ్లుగా ధ్యానం చేశాం. ദാവീദ് ശലോമോനോട് ആലോചനകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ കർത്താവ് നമുക്കും വേണ്ടിയ ആലോചനകളെ ദൈവ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. ఈరోజు కూడా మరికొన్ని విషయాలు ఆయన ఆజ్ఞల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత విశేషమైందో మనం విందాం. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളുടെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. అది దావీదు అనుభవములో నుండే అసలు దేవుని ఆజ్ఞల విషయములో ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ఆ సంగతులను మొదట కొన్ని విందాం. ദാവീദിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും തന്റെ കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു. 119వ కీర్తన 66వ చరణంలో ఒక మాట చెప్పాడు. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 66 വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: నేను నీ ఆజ్ఞల యందు నమ్మికయుంచియున్నాను అన్నాడు. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെ നമ്പിയിരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. అలాగు చేయటం మూలన మంచి వివేచన, మంచి జ్ఞానం నాకు నేర్పుము అని అక్కడ వ్రాయబడింది. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം എനിക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം, വിവേകം നൽകുന്നു എന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു. మనం ఎప్పుడైతే ఆయన ఆజ్ఞల యందు నమ్మిక ఉంచామో మంచి వివేచన, మంచి జ్ఞానం కలుగుతుంది అనేది ముమ్మాటికి సత్యం. നാം എപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മുടെ മക്കളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായ കാര്യമാകുന്നു. ఎందుకు ఈ ఆజ్ఞల యందు ఆయన నమ్మిక ఉంచాడు అనేది మనం కొంచెం ఆలోచన చేయొచ్చు. എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ നാം അല്പം ചിന്തിക്കാം. అసలు ఆయన ఆజ్ఞల విషయంలో దావీదు వైఖరి ఒకటి, నమ్మిక ఉంచాను అన్నాడు. ദാവീദ് കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. రెండవది 119, 131లో ഇത് 119 131 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, నీ ఆజ్ఞల యందైన అధిక వాంఛ చేత నేను నోరు తెరచి వగర్చుచున్నాను. ఆజ్ఞల విషయములో వాంఛ, అధిక వాంఛ కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. അതേ സങ്കീർത്തനം 131 വാക്യത്തിൽ നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കായി വാഞ്ചയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. బ్రదర్, మీ వీడియో తిన్నగా తిప్పండి. ఓకే. వాంఛ కలిగిన వాడుగా చూస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മേൽ ദാഹവും ആകാംക്ഷ ഉള്ളവനായി 119:15లో 119వ కీర్తన 15వ చరణములో సంగీతం 119:17 వాక్యం వాయిക്കുമ്പോൾ, నేను నీ ఆజ్ఞలను ధ్యానించెదను అనన్నాడు. 15 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. చూసారా?
ఆయన ఆజ్ఞలని ఆయన ధ్యానము చేస్తాడట. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ താൻ ധ്യാനിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. 118:47లో నీ ఆజ్ఞలను బట్టి నేను హర్షించెదను అన్నాడు. അതേ യവാ 119 സങ്കീർത്തനത്തിൽ 47 വാക്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. చూశారా? ఆయన ఆజ్ఞల యందు నమ్మిక ఉంచిన ఆయన ఆయన ఆజ్ఞలను ధ్యానిస్తూ ఆయన ఆజ్ఞల యందు హర్షించేటట్లుగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളിൽ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അതിൽ ദാഹമായിരിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് അതിശയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 118వ కీర్తన 115వ చరణాన్ని చదివితే അതേ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 117 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ నా దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించెదను అని చెప్పాడు. അവിടെ വായിക്കും, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించెదను అన్నాడు. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഞാൻ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. 119వ కీర్తన 60వ చరణంలో మరో మాట చెప్పాడు. അതേ സങ്കീർത്തനം 119ന്റെ 60ാം വാക്യത്തിൽ വേറൊരു വാക്ക് നാം കാണുന്നു. నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించుటకు నేను జాగు చేయక త్వరపడి తిని అన్నాడు. അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ തീരെ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. జాగ్రత్తగా వినండి ప్రియులారా. ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరిస్తానన్నాడు. అవి అనుసరించుటకు జాగు చేయక, అంటే ఆలస్యము చేయక త్వరపడి తిని అని అన్నాడు. കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് അതിശയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൽ അധിക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വായിക്കുന്നു. 119వ కీర్తనలోనే ఎంత తేటైన విషయాలు వ్రాయబడ్డాయో చూడండి. ഇതേ ഒരേ സങ്കീർത്തനം 119 തന്നെ എത്ര വിശേഷമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 119వ కీర్తన 48లో ఒక మాట చూడొచ్చు. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 48ാം വാക്യത്തിൽ മറ്റൊരു വാക്ക് നാം കാണുന്നു. ఆయన అన్నాడు, నాకు ప్రియముగానున్న నీ ఆజ్ఞలు అని అన్నాడు. നിന്റെ കൽപ്പനകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. చూశారా? ఆయనకి ఏది ప్రియం అంటే దేవుని ఆజ్ఞలే ఆయనకు ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నాడు. തനിക്ക് ഇഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നു. ఆయనకు ప్రియమైనవి. ఇంతకీ ఆయన ఆజ్ఞలలో ఏమున్నది? കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ എന്ത് ഇരിക്കുന്നു? ఏమున్నది ఇంతగా ఆయన ఆజ్ఞలను ప్రేమించడానికి, ఆజ్ఞలను ధ్యానించడానికి, ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి, ఆజ్ఞలే ముఖ్యముగా ఎంచుకోవడానికి ఆయన ఆజ్ఞలలో ఏమున్నవి? കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാനും കൈക്കൊള്ളുവാനും അതിന്മേൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായും അതിനെക്കുറിച്ച് ആചരിക്കുന്നതിനും അതിൽ എന്ത് ഇരിക്കുന്നു? 119వ కీర్తన 172లో ఒక మాట ఉంది. 152 అండి. 172 119 172 സങ്കീർത്തനം 119ന്റെ 172ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു. నీ ఆజ్ఞలన్నీయు న్యాయములు. అందుకే ఆయన ఆజ్ఞల పట్ల అంత శ్రద్ధ కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് എത്ര അവൻ ശ്രദ്ധ ഉള്ളവനായിരിക്കുവാൻ കാരണം കർത്താവിന്റെ ആജ്ഞകളും കൽപ്പനകളും അത് നീതിയും ന്യായവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്നു. చూసారా ఎంత చక్కని సత్యాన్ని ఆయన ఎరిగిన వాడుగా ఉన్నాడో మనము గుర్తిస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ ആജ്ഞകളെ കുറിച്ച് എത്ര വലിയ സത്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം കാണുന്നു. రెండవ మాట, ఆయన ఆజ్ఞలన్నీయు 119వ కీర్తన 151లో చెప్పాడు. 119 സങ്കീർത്തനം 151 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. నీ ఆజ్ఞలన్నీయు
സത്യమైనవి అని అన్నాడు. അങ്ങയുടെ ആലോചനകൾ സത്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. చూసారా? ఆయన ఆజ్ఞలు సత్యమైనవి, ఆయన ఆజ్ఞలు న్యాయమైనవి. അങ്ങയുടെ ആലോചനകൾ സത്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ ആലോചനകൾ ന്യായമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ఎంతో విలువైనవిగా మనము చూస్తున్నాం. എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതായി നാം അതിനെ കാണുന്നു. ఇంతకీ ఆయన ఆజ్ఞల విషయములో దావీదుకున్న గొప్ప వాంఛ ఎందుకో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മേൽ ദാവീദിനുള്ള ആകാംക്ഷ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. ఆయన ఆజ్ఞల మార్గమున పరుగెత్తుతాను అని కూడా చెప్పాడు 119:32లో. 119 സംഖ്യത്തിൽ 32 വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ആലോചനയെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു. ఇంతకీ ఈ ఆజ్ఞల వలన ఏమిటి ఉపయోగం? കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന മുഖാന്തരം എന്ത് പ്രയോജനം? ప్రియులారా, దేవుని ఆజ్ఞలు మనము తప్పక పాటించుట వలన మనకు కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి? കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പാലിക്കുന്ന മുഖാന്തരം നമുക്ക് വരുന്ന നന്മകൾ എന്തെല്ലാം? ఆయన ఆజ్ఞల వలన మనకు ఉపయోగాలు ఏమిటి అనంటే, చూడండి, 112వ కీర్తన మొదటి చరణంలో ఒక మాట ఉన్నది. സങ്കീർത്തനം 112 ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരമായി നാം ഒരു വാക്ക് അവിടെ കാണുന്നു. ఆయన ఆజ్ఞలను బట్టి అధికముగా ఆనందించువాడు ధన్యుడు అని చెప్పాడు. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ അധികമായി ആനന്ദിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ఆయన ఆజ్ఞలు మానవునికి ఏం కలుగ చేస్తాయి అని అన్నప్పుడు 119వ కీర్తన 6వ చరణం. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഖാന്തരം മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന നന്മകളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വാക്ക് 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 6ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നു. 119:6లో, నీ ఆజ్ఞలను నేను లక్ష్యము చేయునప్పుడు నాకు అవమానము కలుగనేరదు అన్నాడు. അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് అవమానం ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ പറയുന്നു. కనుక ఎప్పుడైతే ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తారో అవమానము కలుగదు. എപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ലജ്ജിക്കുകയില്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ఆయన ఆజ్ఞలు మనము లక్ష్యము చేయాలి. ఆయన ఆజ్ఞల వలన ఎంత ఉపయోగమున్నదో స్పష్టంగా మనము గుర్తిస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പാലിക്കുന്ന മുഖാന്തരം നാം എത്രയോ നന്മകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓരോന്നായി നാം പഠിക്കുന്നു. 119వ కీర్తనలోనే ఎన్నో విషయాలు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ഇതേ 119 സംഗീതത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఆయన ఆజ్ఞలు మానవ జీవితానికి ఏమిస్తాయో చెప్పాడు 119:98లో. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 98ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നു. అవి నా శత్రువులను మించిన జ్ఞానము నాకు కలుగజేయుచున్నవి. చూచారా? దేవుని ఆజ్ఞ మనం వింటే శత్రువును మించిన జ్ఞానాన్ని వాటి వలన మనకు కలుగుతాయి. കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിച്ചാൽ ശത്രുക്കളെക്കാളും അധിക ജ്ഞാനം ഉള്ളവരായി കർത്താവ് നമ്മെ മാറ്റുന്നു. దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడిన వాస్తవిక సత్యాన్ని, ఆయన ఆజ్ఞల వలన ఇంకేమిటి మనకు ఉపయోగం అని అన్నప్పుడు, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന മുഖാന്തരം മറ്റ് എന്തെല്ലാം നന്മ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, లేఖనంలో చెప్పబడిన మాట
118 143 കീർത്തന. സങ്കീർത്തനം 119 143 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, శ్రమయు వేదనయు నన్ను పట్టియున్నవి, అయినను నీ ఆజ్ఞలు నాకు సంతోషము కలుగజేయుచున్నవి. അങ്ങയുടെ ആലോചനകൾ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ఒక్కొక్కరుగా ఆలోచన చేయండి. ఆయన ఆజ్ఞలు మనకు సంతోషాన్ని కలిగించేవి. అందుకే ఆయన ఆజ్ఞ తూచా తప్పకుండా మనము పాటించవలసిన వారమై ఉన్నాము. കർത്താവിന്റെ ആലോചനകൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ തെറ്റാതെ പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. ప్రియులారా, చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన ఆజ్ఞలు అసలు మనకి ఎంత గొప్పవు అంటే 118వ కీర్తన 127లో చెప్పాడు. കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് 119 സങ്കീർത്തനം 127 വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നാം വായിക്കുമ്പോൾ, బంగారు కంటెను అపరంజి కంటెను నీ ఆజ్ఞలు నాకు ప్రియముగానున్నవి. అంటే బంగారము కంటే అపరంజి కంటే ఆజ్ఞలే ముఖ్యం. వాటి ఆజ్ఞ ముందు వాటి విలువ తక్కువ కనుక వాటిని కాదు మనము ప్రేమించాల్సింది, దేవుని ఆజ్ఞను అని దావీదు తన స్వీయ అనుభవములో చెప్తూ ఉన్నాడు. സ്വർണത്തെക്കാളും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ദൈവമക്കളായ നാം സ്വർണത്തെ പ്രേമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ അധികമായ സ്നേഹവും താല്പര്യവും കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. అందుకే మనం ముందు నుంచి పాఠం వింటూ వచ్చాం. ఆయన ఆజ్ఞలందు నమ్మిక ఉంచాడు, ఆయన ఆజ్ఞల యందు అధిక వాంఛ కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు, ఆయన ఆజ్ఞలను ధ్యానిస్తానన్నాడు, ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తానన్నాడు, ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించుటకు ఏమాత్రము జాగు చేయను అన్నాడు. ఎన్ని సంగతులో చెప్పాడు. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് ഇതുവരേക്കും ദാവീദ് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മേലുള്ള തന്റെ സ്നേഹത്തെയും പ്രസാദത്തെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളെയും നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ఓ ప్రియులారా, కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ఆజ్ఞలను మనము అనుసరించాలి, మరువకూడదు అని దావీదు తన అనుభవంలో చెప్పాడు. അതുകൊണ്ട് നാം മറന്നു പോകാതെ കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ പാലിക്കേണ്ടതും അതിൽ പ്രേമിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടപ്പാടാകുന്നു. 119వ కీర్తన 176లో ఒక మాట ఉన్నాడు. 119 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 176 വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്ക് നാം കാണുമ്പോൾ, నేను నీ ఆజ్ఞలను మరచువాడను కాను అని చెప్పాడు. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെ മറന്നു പോകുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ప్రియులారా, ఆయన ఆజ్ఞలను మనం మరిచిపోయాము అనంటే సత్యమును మరచినట్లే, న్యాయమును మరచినట్లే, ధన్యతను పోగొట్టుకున్నట్లే, దేవుని తోడు పోగొట్టుకున్నట్లే. చెప్పాం కదా, ఈ లాభాలన్నీ అతడు పోగొట్టుకున్నట్లే. തനിക്ക് കിട്ടുന്ന പല ലാഭങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം ഇരുന്നാലും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ മറക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. కనుక ఏ ఒక్కరైనా దేవుని ఆజ్ఞలను ఏమాత్రము నిర్లక్ష్యము చేయకుండా లక్ష్యము చేసినట్లయితే ఎన్ని మేలులు, ప్రయోజనాలు, ఉపకారాలు ఉన్నాయో మనము గుర్తు చేసుకోవచ్చు. മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നാം അധിക ലക്ഷ്യം ഉള്ളവരായി ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നന്മകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു ദാവീദ് ഓരോ കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നു. 119వ కీర్తన 10లో కూడా అన్నాడు, నన్ను నీ ఆజ్ఞలు విడిచి తిరుగనీయకవయ్యా, నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగనీయకు, నీ ఆజ్ఞలు నేను మరువను. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఏదైనా నా జీవితంలోనికి చొస్తే నేను నీ ఆజ్ఞను విడిచి నన్ను తిరుగనీయకయ్యా అని చెప్తా ఉన్నాడు. അവൻ അല്പം മുമ്പ് വായിച്ചു, നിന്റെ ആജ്ഞകളെ ഞാൻ, കൽപ്പനകളെ ഞാൻ മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 119 സങ്കീർത്തനം 10 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു കാലം അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തെ നാം കാണുന്നു. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఆయన ఆజ్ఞలను మనం మరువకూడదు, ఆయన ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగకూడదు, ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించాలి. ఇన్ని ఉపయోగాలు, ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఆయన ఆజ్ఞల వలన మనకు దొరుకుతా ఉన్నాయి. നമുക്ക്
കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെയും കൽപ്പനകളെയും മറക്കുവാൻ പാടില്ല, അതിൽ നിന്ന് തിരികുവാൻ പാടില്ല, അതിൽ തന്നെ സ്നേഹമുള്ളവരായി ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവം വചനം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം. ఒకవేళ ఆయన ఆజ్ఞలను గాని విడిచి తిరిగితే ఏదైనా నష్టం ఉందా అంటే ఉంది. ఏంటా నష్టం? చూడండి. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം മറന്നുകളഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. വചനത്തിൽ 118వ కీర్తన 21వ చరణం. സങ്കീർത്തനവാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 119, 21. 119, 21. నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగువారు శాపగ్రస్తులు అని వ్రాయబడింది. അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെയും ആലോചനകളെയും വിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യർ അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. చూశారండి, ఆయన ఆజ్ఞలను ఎవరైతే విడిచిపెట్టి తిరుగుతారో అలాంటి వారు శాపగ్రస్తులని ఎంతో స్పష్టంగా దైవ లేఖనంలో మనము చూస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ വിട്ട് തിരിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. అందుకే ఎవరమే గాని ఆయన ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగువారముగా మనం ఉండకూడదు. ఎవరమే గాని ఆయన ఆజ్ఞలను విడిచి మనము తిరగకూడదు. നാം ആരായിരുന്നാലും ശരി കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ വിട്ട് നാം തിരിയുവാൻ പാടില്ല. అసలు ఆజ్ఞాతిక్రమం ఏంటండి? యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 3:4 ప్రకారం ఆజ్ఞాతిక్రమము పాపం అని చెప్పాడు. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നത് പാപമെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. కనుక ఆజ్ఞను ప్రేమించి, ఆజ్ఞలను అనుసరించి, ఆజ్ఞలను ధ్యానించి, ఆజ్ఞలను గైకొని, ఆజ్ఞ ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని కొనసాగించినప్పుడు శాపానికి బదులు, పాపానికి బదులు ఎన్నో గొప్ప మేలులు, ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ തള്ളിക്കളയാതെ നാം ജീവിച്ചാൽ, തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ശാപം വരും. തള്ളിക്കളയാതെ ജീവിച്ചാൽ ശാപത്തിന് പകരം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. అదే చెప్పాడు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు. మరణకాలము సమీపించినప్పుడు, కుమారుడా, నేను చెప్పే ఆజ్ఞను నువ్వు తప్పకుండా పాటించిన ఆయన, నువ్వు పాటిస్తే రాజు అవుతావు, సింహాసనం ఏర్పడుద్ది, ఆ రాజ్యము స్థిరపరచబడుద్ది, నీ సంతానము కూడా దీవించబడుద్దయ్యా, నేను చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారంగా చెయ్యయ్యా సొలొమోనా అని సొలొమోనుకు చెప్పినట్లే దేవుడు ఈరోజు దేవుని వాక్యము ద్వారా ఆయన ఆజ్ఞల యొక్క విలువలను మనకు తెలియజేసి మనకు తేటగా అందించగా ఈనాడు మనమందరం దేవుని ఆజ్ఞలను గైకుందాం. ശലോമോൻ ദാവീദിന്റെ മരണകാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ ശലോമോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നീ കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെയും കൽപ്പനകളെയും പ്രമാണിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശാപമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണസമയത്തിന് മുൻപാകെ പറയുന്നു, ശലോമോനെ, നീ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കാലത്തിലും കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുവാൻ പാടില്ല, എങ്കിൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనుట అంటే దేవుని ప్రేమించుట అని అర్థం. యోహాను సువార్త 15:16 చూస్తాం. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:16 വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കർത്താവിന്റെ മേലുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രകടനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നു. ఆయన అన్నాడు, మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలు గైకొందురు అని చెప్పాడు. കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. మాత్రమే కాదు, ఆయనను ప్రేమించువాడు ఆయన మాట గైకొంటాడు, అప్పుడు నా తండ్రి వానిని ప్రేమిస్తాడు, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసము చేతుము అనే మాట అక్కడే 15:23 చూస్తాం యోహాను సువార్త.
അത് മാത്രമല്ല യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, കർത്താവിനെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവരോട് കൂടെ പിതാ పుత్రులెల్లాం ഒന്ന് వసిക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఆజ్ఞలను ప్రేమించాలి, ఆజ్ఞ ప్రకారంగా జీవించాలి, ఆజ్ఞను అనుసరించాలి. ప్రేమించాలి, జీవించాలి, అనుసరించాలి. అప్పుడే లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ സ്നേഹിക്കണം, കൈക്കൊള്ളണം, അതുപോലെ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. చూసారా, 119వ కీర్తనలో ఆజ్ఞలను గూర్చిన విషయాలు ఎంత వివరంగా వ్రాయబడ్డాయో అర్థం చేసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. 119-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ കുറിച്ച് എത്ര വ്യക്തമായി വിവരമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം ചിന്തിച്ചു. അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. పరిశుద్ధనాയ ഞങ്ങളുടെ పరమపిതാవే, അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. నీ ఆజ్ఞలు నాకు ప్రియమైనవి అని దావీదు చెప్పినట్లే మేము కూడా మీ ఆజ్ఞలు ప్రియముగా, అవి మా జీవితానికి సంతోషమునిచ్చేవిగా, మేము ఆనందించేవిగా మాకు అనుగ్రహింపజేశారు. అందుకై స్తోత్రములు. അങ്ങയുടെ ആലോചനകൾ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളതായിരിക്കുന്നു, അതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളും കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുവാനും അതിൽ സ്നേഹിക്കുവാനും സഹായിച്ചതിന് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ప్రతి ఒక్కరూ మా ప్రభువా మీ ఆజ్ఞలను అనుసరించగలుగునట్లు వారి హృదయములను త్రిప్పి మీరు మహిమ పొందుతారని కోరుచు. ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ ആലോചനകൾക്ക് നേരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ఆజ్ఞలను అనుసరించిన దావీదు, ఆజ్ఞలను అనుసరించిన సొలొమోను, ఆజ్ఞలను అనుసరించిన భక్తులు ఎంతగానో దీవించబడ్డారు, ఆశీర్వదించబడ్డారు, రాజులయ్యారు, పరిపాలన చేశారు. അങ്ങയുടെ ആലോചനകളെ പ്രമാണിച്ച ദാവീദ്, സൊലൊമോൻ അവരെല്ലാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു, രാജാക്കന്മാരായി അവർ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ సౌలు మీ ఆజ్ఞను అనుసరించక ప్రజల మాట విని రాజ్యమును, అధికారమును, సింహాసనమును, పరిపాలనను పోగొట్టుకున్నాడు. മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ ആലോചനകളെ കൈക്കൊള്ളാത്ത ശൗലിന്റെ അധികാരവും അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ സിംഹാസനവും അവനോട് തള്ളിക്കളയുവാൻ കാരണമായിരുന്നത് പോലെ మా ప్రభువా, మేమైతే ప్రయోజనాలను పొందుకోగలుగునట్లు మమ్మను సిద్ధపరచమని కోరుచు. അങ്ങനെ അല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ധാരാളമായ നന്മകളെ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായി വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവും യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ. ఆమేన్. Amen. ആമേൻ. ప్రభునందు